Bonjour Église. Добрый день, церковь. En ce beau 24 avril 2011. Non, c'est des blagues. Je voulais savoir si vous étiez réveillés. Я хочу знать, если вы уже стали. J'ai lu quelque chose cette semaine d'assez intéressant. Я читаю такое что-то интересное, где написано слово. Mais avant ça, je vais prendre le temps de prier pour aujourd'hui, pour ce matin. До этого я хочу брать время помолиться сегодня утром. Merci Seigneur Dieu pour ta présence dans nos vies. Спасибо, Господь, за Твое присутствие в нашей жизни. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Спасибо за Слово Твое, спасибо за благодать Твою и спасибо за Дух Твой. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre ton enseignement aujourd'hui. Господь, помоги нас понимать Твое учение сегодня. Pour qu'il rentre dans nos oreilles, dans notre tête et dans notre cœur. Чтобы оно зашло в нашу голову, уши и в наше сердце. Mets ta main, Seigneur, sur notre pasteur qui va nous amener la parole aujourd'hui. Пускай рука Твоя будет на нашем пастыре, который будет делиться Слово сегодня. Et mets ta main sur cette journée, Seigneur, sur tes enfants aujourd'hui. И пусть рука Твоя будет на этот день и на Твоих детей. En la puissance de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Мы помолились во имя Иисуса Христа. Аминь. J'aime visiter des classiques que je connais déjà. Я люблю посещать те классы, которые я уже знаю. J'ai appris avec le temps que souvent Dieu nous montre plein de choses avec des choses que l'on connaît déjà. Со временем я научился, что иногда Бог открывает нам новые вещи из тех вещей, которые мы уже знаем. Un classique que tout le monde connaît, l'histoire de Caïn et Abel. И классика, которую все знают, это история Авеля и Каина. Je vais d'abord vous lire, c'est dans Genèse 4. Я буду читать это в книге Бытие, 4 глава, De 4 à 8. 4 по 5. Je vais commencer un. Bon. Je vais lire en français, ensuite je vais laisser mon frère traduire. Я почитаю по-французски, потом мой брат будет читать на русском языке. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vas-y, mon frère. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. И Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему, «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля,
брата своего и убил его. Il y a deux choses que j'ai aimées dans ces versets. Есть две вещи, которые мне понравятся в это местописание. La première, c'est que nous voyons qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Abel. И мы видим Avec Caïn, désolé. Je me suis trompé. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Caïn. мы видим здесь, что это произошло с Каином. Tout comme le mal a réclamé Pierre devant Jésus, Так как зло просил Петр перед Иисусом Христом, avant qu'il le renie, перед чем отказаться от него, tout comme le mal a réclamé Job devant l'Éternel, таким же образом зло просил Иова перед Богом. le mal a aussi réclamé Caïn. Здесь мы видим тоже зло рекламирует Каина здесь. Cette fois-ci, ce n'était pas Satan, c'était la chair. Mais c'est la même chose. C'était l'adversaire de Jésus. И здесь мы видим, это не было сатана, но это было плоть. Это тоже противник Бога. Et Dieu dit, lorsqu'il voit ce qui se passe dans le cœur de Caïn, И Бог видит и говорит, когда Он увидит в сердце Каина, что происходит. je vais le dire dans mes mots, si vous me le permettez. Если вы мне позволяете, я скажу своими словами. Hey, Caïn, Эй, Каин, qu'est-ce qui se passe avec toi? что происходит с тобой? Je vois quelque chose de mauvais dans ton cœur. Я что-то плохого вижу в твоем сердце. Je le vois. Я Toi aussi, tu вижу, le sens. и я чувствую. Fais attention. Быть внимательным. Il y a quelque chose là qui grandit. Есть что-то внутри тебя, которое растет. Règle ça tout de suite. И исправить это, пожалуйста, сейчас. Si tu te couches là-dessus et si tu ne fais rien, И если ты позволишь его расти, если ты ничего не будешь делать, tes mauvaises pensées et le mal qui est dans ton cœur vont grandir. и плохие мысли, которые у тебя на голову, и то, что в твоем сердце плохого, ты не сможешь, ты можешь давать его в исполнение. Tu n'as pas encore péché, mais si tu continues, ça s'en vient. Ты еще не согрешил, если ты будешь так продолжаться, ты можешь и грешить. Alors je t'avertis, ne fais pas ça. Я тебя предупреждаю, не делать таким, не поступать таким образом. Et je te dis, Caïn, si tu veux, tu peux dominer sur lui. Я говорю тебе, Каин, если ты хочешь, ты можешь обладать, иметь силу над этим. Tu peux dominer sur tes mauvaises pensées. Ты можешь иметь силу на твои плохие мысли. Tu peux dominer sur le mal qui est dans ton cœur présentement. И ты можешь взять верх на плохого, который у тебя на сердце сейчас. Ce n'est pas consommé, il n'y a pas encore de péché. C'est maintenant que tu dois faire attention. Ты еще ничего не сделал, еще греха нету. Это сейчас надо реагировать. C'est assez rare que Dieu vienne nous voir personnellement pour nous avertir avant que l'on fasse les choses. Это редко, когда Бог приходит к нам персонально, чтобы нам о чем-то говорить, перед чем мы согрешили. C'est fantastique, il y a eu une extraordinaire chance ici. И здесь это фантастика, у него была замечательная шанс здесь, чтобы не грешить. Premièrement, Dieu nous dit que l'on peut dominer sur nos mauvaises pensées avant de pécher. Первый, Господь говорит, что мы можем иметь верх на наши плохие мысли, перед чем попасть в греху. Deuxièmement, Dieu nous dit, regarde, je suis là, je t'accompagne, je t'avertis. И второго, Бог говорит, вот смотри, я здесь, я буду с тобой. Vous savez, frères, aujourd'hui, on a un avantage extraordinaire. Вы знаете, братья и сестры, у нас сейчас есть большое преимущество. Nous avons le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Мы имеем Дух Святой внутри каждого из нас. Nous avons cette chance d'avoir Dieu à l'intérieur de nous. У нас есть эта шанс иметь Бога внутри каждого из нас. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui chatouille, Если что-то уже начинает подниматься внутри каждого из нас, quelque chose qui nous gratte, что-то, которое уже поднимает, мы видим, это не добро. lorsqu'on se sent mal, Когда мы чувствуем себя нехорошо, lorsqu'on sait que la conscience donne des petits coups de coude, и когда мы чувствуем, что наша conscience нам что-то говорит, c'est le temps d'être attentif. это время, которое надо быть внимательным. Parce que ça se peut que l'Esprit qui est à l'intérieur de nous veut du bien et veut nous avertir avant qu'on fasse une gaffe.
Возможно, ду, который внутри нас над предупреждает, перед чем мы попадем в какой-то грех. Merci Seigneur de cette extraordinaire grâce. Спасибо, Господь, за это благодать. Merci Seigneur Dieu de ton amour, merci de ta grâce, merci de ton esprit. Спасибо, Господь, за любовь Твою, за благодать Твою и за Духа Твоего. Grâce à toi Seigneur, nous pouvons dominer sur notre ennemi. Благодаря Тебя мы можем иметь верх на наш враг. Grâce à toi, nous pouvons voir l'ennemi avant qu'il arrive. И мы можем через Тебя увидеть нашего врага, перед чем придет к нам. Merci Seigneur Christ pour ton esprit incroyable. Спасибо, Господь, за Твой Дух, который замечательный. Merci Seigneur, Amen. Спасибо, Господь, спасибо. Иисус, нуждаемся в Тебе. Ты не оставляй нас. Мы верим, что Бог всегда с нами. Даже вот с Иосифом в книге Бытия. Он ему сказал, что Бог всегда был с Иосифом, но у Иосифа была очень трудная жизнь, и у него всегда были проблемы, и всегда невзгоды. Но Бог никогда его не оставлял. И поэтому это очень важно, чтобы мы научились славить Господа, несмотря ни на что. Аллилуйя, Сеньор Jésus. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благодарим Тебя, Иисус. Nous te remercions, Jésus. Ты с нами здесь. Tu es parmi nous aujourd'hui. Мы возвеличиваем имя Твое, Господь Иисус. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Мы возвеличиваем Тебя, Царь царей. Nous t'élevons, le roi des rois. Спасибо Тебе, благий Бог. Merci, Dieu qui est bon. Ты с нами. Tu es avec nous. Мы прославляем Твое имя. Et nous adorons ton nom. Господь, мы благодарны Тебе. Seigneur, nous te remercions. Ты наша любовь, Иисус. Tu es notre amour, Jésus-Christ. Ты наша любовь, Иисус. Tu es notre amour, Ты Jésus-Christ. наша любовь, Иисус. Tu es notre amour, И мы Jésus-Christ. знаем, Et nous savions что Ты не оставишь никогда. et que tu ne nous délaisseras jamais. Благодарим Тебя, Господь, Nous te remercions, что Seigneur, Ты всегда с нами. que tu es toujours avec nous. Ты всегда с Tu нами. es toujours avec О, nous. Господь, Oh Seigneur. какими словами благодарить Тебя? Avec quelle parole te remercier. Какими словами восхвалять Тебя? Quelle parole te glorifier. Какими словами просто превозносить Тебя? Quelle parole utiliser pour t'élever encore. Господи Божий, Seigneur Dieu, есть только состояние наших il y a сердец. seulement l'état de nos cœurs. И сердцами своими Et au travers de nos cœurs, мы говорим спасибо. nous te disons merci. Мы говорим, мы также любим Тебя, Nous te Иисус. disons, nous t'aimons ici, Jésus. Наполняй нас Духом Своим Святым. Remplis-nous au travers de ton Esprit Saint. Наполняй нас собою. Remplis-nous de toi-même. Наполняй нас своим естеством. Remplis-nous de ta nature. Наполняй нас. Remplis-nous. Благодарим Тебя, Господь. Nous te remercions, Seigneur. Благослови это собрание. Bénis ce culte. Господь, благослови те, которые здесь. Seigneur, bénis ceux qui sont И ici. те, которые, Боже, онлайн смотрят. Et ceux qui nous suivent en ligne И également. те, которые потом будут смотреть. Et ceux qui vont regarder plus tard. Мы просим Тебя, Господь, Nous te demandons, Seigneur, чтобы присутствие Духа Твоего Святого et que la présence de ton Esprit Saint было ощутимо soit sentie для каждого. pour chacun И не d'entre только nous. присутствие, Pas juste sa но présence, чтобы Слово Твое et que ta parole было принято soit reçue верою. par la foi.
Spasiba тебе, Господь. Merci, Что Seigneur. это слово, Et que cette parole, которое будет принято верой, et qui sera reçue par la foi, она будет производить кропотливую работу в сердцах людей. elle va produire un travail d'excellence dans le cœur des gens. Благодарим Nous te за remercions работу Твоего слова в наших сердцах. pour le travail de ta parole dans nos cœurs. Благодарим, Nous te что Ты remercions обновляешь нас. et que tu nous renouvelles. Ты обновляешь каждого из Tu нас. renouvelles chacun О, d'entre nous. спасибо Тебе О, merci. за обновление Pour каждого le из нас. renouvellement de За chacun de обновление Твоей Du церкви. renouvellement de ton église. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Ты Seigneur. Бог, который творишь даже то, что мы не понимаем, Господь. Tu es- Знаешь то, что Ты Et делаешь. tu es Dieu qui accomplit même ce que nous ne comprenons pas, mais tu sais ce que tu fais. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Я склоняюсь перед Тобою. Je m'incline И я devant toi смиряюсь перед Тобою, et je Господь. m'humilie devant toi. Будь превознесен. Sois élevé. Будь превознесен, Sois Господь. élevé, Seigneur. Будь превознесен, Иисус. Sois élevé, Jésus. Аллилуйя. Alléluia. 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 Амен. Amen. Амен. Амен. Слава Богу. Gloire à Dieu. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу. Прославление большое, спасибо. Присаживайтесь, пусть Бог вас благословит. Также, братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь, пусть Бог нас благословит всех. Asseyez-vous, que le Seigneur nous bénisse. Амен, амен. Amen, amen, amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Рад приветствовать вас. Je suis très content de vous saluer. Иисус на троне. Jésus est sur son trône. И хочу сказать, Он все еще на троне. Je vais encore dire, il est encore sur le trône. И Он всегда будет на Il троне. sera toujours sur son trône. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. И приветствую не только вас, которые здесь, но также тех, которые онлайн смотрят. Je salue pas juste ceux qui sont présentiels et ceux qui nous suivent également en ligne. Благословляем вас. Nous vous bénissons. Пусть Слово Божье благословляет вас там, где вы есть. Que la parole de Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Амен. Amen. И буду делиться Словом, Et je vais partager la parole de Dieu. но прежде всего хотел поблагодарить нашего брата Дениса Avant, j'aimerais remercier d'abord notre frère Denis за прекрасное слово, которое было прошлое воскресенье. pour la bonne parole que nous avons eue le dimanche passé. Я слушал и еще слушал и еще слушал. J'ai écouté cette parole, je continue à l'écouter et je l'écoute encore. Amen. Amen. И пусть Бог благословляет тебя. Спасибо большое за то, Et что que le ты Seigneur- делишься от своего сердца. Et que le Seigneur te bénisse parce que tu as partagé de ton cœur. И сейчас буду делиться с вами словом. Et maintenant, je vais partager la parole avec vous. Извините. Название темы Le thème de ma prédication, это сегодня так я назвал. je l'ai intitulé aujourd'hui Чтобы не оскудела вера твоя. Это первая часть. afin que ta foi ne défaille point. Ça, c'est la première partie. Но это будет цикл. Et ça va être un cycle. Поэтому сегодняшний, то есть в рамках именно этой темы, чтобы не оскудела вера твоя, сегодня будем говорить о важности молитвы. Et dans le cycle de ce grand thème qui sera que ta foi ne défaille point, aujourd'hui nous allons voir le sous-titre qui sera sur la prière. Важность молитвы. L'importance de la prière. На самом деле мы с вами понимаем, что молитва важна. En réalité, nous comprenons que la prière est importante. И просто с понедельника уже этот стих, он у меня просто в сердце вращается, крутится. Et depuis lundi, ce passage biblique ne fait que tourner, revenir dans mon cœur, revenir et revenir. Это история, когда было приготовление к Пасхе, Et c'est l'histoire quand c'était la préparation à la Pâque. когда Иисус сказал ученикам своим, чтобы они пошли приготовили Пасху, потому что Он хотел с ними провести эту Пасху. Et c'est quand Jésus a dit à ses disciples d'aller préparer la Pâque parce qu'il voulait passer manger la Pâque ensemble avec eux. И там было определенное наставление, которое Иисус им дал. Il y avait certaines instructions que Jésus leur avait données. Это в Евангелии от Луки. C'est dans l'évangile de Luc. Извините. Je peux avoir... Юля, можно мне водичка, пожалуйста? Попить немножко. Евангелие от Луки, 22 глава. L'évangile de Luc, le chapitre 22. Окей. И мы прочтем с вами Et nous allons lire avec vous Лука 22. l'évangile de Luc, le chapitre 22. Но для того, чтобы не прочитать всю историю,
pour ne pas lire toute l'histoire. Я возьму те стихи, которые будут за основой того, о чем я буду говорить. Et je prendrai les passages ou bien les versets qui seront de base de ce que je veux partager aujourd'hui. Я читаю Евангелие от Луки, Je lis l'évangile de Luc, 22 глава, le chapitre 22. в стаканчике. Сейчас чуть-чуть. Спасибо. Ok. Лука 22. L'évangile de Luc, le chapitre 22. Я буду читать с 31 стиха. Je vais lire à partir du verset 31. С 31. À partir du verset 31. И сказал Господь: Симон, Симон, сие сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a désiré vous avoir, afin de vous passer au scribe comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et que tu seras converti, fortifie tes frères. Et il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Mais il lui dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Amen. Это известный разговор. Et ça, c'est une conversation que tout le monde connaît. И здесь, когда мы читаем, Ici, quand nous lisons, я сразу же ставлю оговорку. je me pose déjà des questions ici. Написано: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Il est écrit, Simon, Simon, voici Satan a désiré vous avoir afin de vous passer au crible comme le blé. Но я молился о тебе. Mais j'ai prié pour toi. Но я молился о тебе. Mais j'ai prié pour toi. Знаете, насколько прекрасно тут увидеть контраст, который здесь есть. Et c'est vraiment très intéressant de voir le contraste qui est là. Сатана это, если взять перевод, это противник. Satan, s'il faut prendre la traduction, c'est celui qui est le contraire, l'ennemi. Он противник. C'est lui l'ennemi. И мы видим в этих стихах контраст между тем, что хочет Бог, и тем, что хочет дьявол или сатана. Et nous voyons ici le contraste entre ce que Dieu veut et ce que Satan, le diable, veut. Сатана просил сеять. Он хотел раздробить. Satan a désiré vous passer au crible. Но Иисус молился. То есть мы видим контраст в характерах. Mais Jésus a prié. Ici, nous voyons le contraste dans le caractère. Я тут не буду вдаваться в таких богословских спорах о том, как это сатана просил. Je ne vais pas rentrer ici dans des discussions des savants de la Bible, comment le diable a demandé. Знаете, я читая Библию, как и вы читаете Библию, есть конкретные места, где об этом написано, что дьявол пришел, книга Иова, тут он как... что дьявол пришел там, где был Бог, он там попросил за поводу Иова. Мы читаем, что когда Иисус был в пустыне, дьявол подошел к нему, чтобы искусить его. Мы зачитаем, то есть, знаете, есть некоторые вещи, честно, я до конца не понимаю. Я не буду просто обманывать здесь. Vous savez, comme vous, je lis la Bible, il y a certaines choses que je comprends. Par exemple, quand le diable est venu auprès de Dieu, quand il a demandé Job, ou bien quand Jésus était dans le désert, le diable est venu. On voit également que le diable est venu. Moi, comme vous, je lis de la même façon. Peut-être il y a certaines choses que je ne comprends pas aussi jusqu'à la fin. Но я знаю одно. Mais je sais une chose. Читая все эти истории, et quand je lis toutes ces histoires, Бог главный. Dieu, c'est lui le principal.
Amen. То есть, знаете, я могу не понимать механизм, как он подошел, что там было. Знаете, мне важно увидеть роль, то есть, вот, кто Бог в Et этих je всех peux ne pas ситуациях. comprendre le mécanisme, comment tout cela s'est passé, comment il a demandé, mais je peux voir ici quel est le rôle que Dieu a joué. Есть разные толкования. Il y a différentes interprétations. Очень много Il y толкований. a beaucoup d'interprétations. Поэтому моя тема не об этих толкованиях. Voilà pourquoi mon thème, c'est pas sur les Моя тема interprétations. немножко о другом. Mon thème, c'est à d'autres Но choses. здесь я просто показываю характер. Mais ici, je montre juste le Дьявол caractère. хотел Le diable voulait, как бы просеять, il voulait как пшеницу. le passer au crible comme le blé. Знаете, я просто не хочу, я взял даже видео, я хотел видео показать, думаю, ну это просто много времени, как это процесс как бы просеивания как бы, ну, пшеницы происходит. Et j'ai pris la vidéo, bon, là j'ai vu qu'il va prendre beaucoup de temps. J'allais juste montrer le processus, comment on fait passer au crible le blé. Но так или иначе, De l'autre côté de l'autre. этот стих говорит там о некоторых трудностях, которые могут возникнуть. Et ce verset nous parle des difficultés qui peuvent surgir. Амин. Amen. Но также эти стихи говорят нам о том, что Иисус за нас. Et ce même passage montre que Jésus est pour nous. Поэтому человек решает для себя. Voilà pourquoi la personne décide pour lui-même. Вот, читая эти стихи, Et quand je lis ces он будет versets, обращать внимание на то, что дьявол просил, или на то, что Иисус молился. il va mettre l'accent sur ce que le diable a demandé ou bien ce que Jésus a fait. Для меня важно Pour moi, il est important знать, de connaître, какие бы там ни были проблемы, peu importe какие les бы ни problèmes были qu'il peut там avoir, интриги, peu importe les intrigues, честно, я не знаю, как дьявол подошел. Я не знаю. en vérité, je ne sais pas comment le Как он diable a просил, fait. я не Comment знаю. il a demandé là-bas, je ne sais pas. Я знаю одно. Mais je connais une chose. Иисус молился за тебя. Jésus a prié pour Pierre. И Иисус за тебя. Et Jésus est pour toi. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Итак, мы увидели этот контраст, который здесь есть. Et nous avons vu ce contraste qui est ici. И я знаю одно. Et je connais une chose. Независимо от всех попыток нашего противника погубить нас, Иисус за нас. Peu importe le nombre de fois des tentations, notre ennemi veut nous faire du mal, Jésus est pour nous. Он бодрствует за тебя и за меня. Il prie pour toi, il est à la garde pour toi et pour moi. И Лука здесь указывает какую-то особенную молитву, которую произнес Христос. Et l'évangile Luc ici montre une prière que Jésus a faite. И Лука говорит, что... То есть он говорит, он приводит слова Христа. Luc ici cite les paroles de Jésus. И Иисус говорит здесь. Et Jésus dit ici, Симон, Симон, Simon, Simon, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Satan désirait vous avoir afin de vous passer au crible comme le blé. Но Mais я молился о тебе. j'ai prié pour toi. Я не знаю. Je ne sais pas. Эта молитва здесь не приведена. Ici, cette prière n'est pas montrée ici, Но мы знаем, что Иисус молился. mais nous savons que Jésus a prié. И о чем он молился? De quoi a-t-il prié? О чем Иисус молился? De quoi Jésus avait prié? Иисус молился Jésus avait prié о том, чтобы вера Петра не оскудела. pour que la foi de Pierre ne défaille point. Но Иисус, ты же мог молиться тоже, чтобы дьявол ушел от меня. Jésus, tu pouvais aussi prier que le diable s'en aille de moi. Какая тебе, что одно, что другое. Que tu pries pour l'un, que tu pries pour l'autre, tu pourrais plus le faire. Почему не сразу он от меня отошел? Et pourquoi tu n'as pas prié pour qu'il puisse aller de partir de moi? Это мы с вами посмотрим в следующий раз. Et nous allons voir avec vous prochainement. Но здесь я хочу обратить внимание на слова Христа. Ici, je veux attirer votre attention sur les paroles Слова, de Christ. которые полны любви и сострадания. Les paroles qui sont remplies d'amour et de compassion. Я молился о тебе. J'ai prié pour toi. Я убежден, Je suis convaincu, что если кто-то из нас, s'il y a quelqu'un parmi nous, и он ночью, que la nuit, и видит сон, il voit un rêve, и Иисус к нему подходит и говорит, я молюсь за тебя. Я не знаю, как... et dans le rêve, Jésus vient dire que moi, je prie pour toi. Я не знаю, каким ты будешь утром. Je ne sais pas comment tu vas te sentir le matin. Петр эти слова услышал так.
Pierre a écouté ces paroles directement de Jésus. что я молился за тебя. Et que moi, j'ai prié pour toi. Иисус Христос был человеком молитвы. Jésus-Christ était une personne de prière. Amen. 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 Через молитву здесь Au travers de la prière ici, мы видим, nous voyons что Иисус сорвал план дьявола. que Jésus a détruit ou bien a déjoué. a déjoué le plan du diable. То есть у противника был план, L'ennemi avait un plan, Иисус сорвал этот план. Jésus a déjoué ce plan. Каким путем? Comment il a déjoué ce plan? Через тот факт, что он молился. Par le fait qu'il avait prié. Значит, Ça veut dire que, у молитвы есть эта способность et que la prière a cette capacité менять определенные вещи. de changer certaines choses. Значит, у молитвы есть способность, Ça veut dire que la prière a la capacité чтобы переворачивать какие-то ситуации. pour changer les situations, de renverser les situations. Иисус, Сын Божий, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, наш Господь, notre Seigneur, написано здесь, il est écrit ici, что Он молился для того, чтобы какая-то ситуация изменилась. et il a prié pour qu'une situation change. Ну, мы же знаем, что Он мог и не молиться вообще-то. Ну, Он же Иисус Et Христос. nous savions bien qu'il pouvait ne pas prier, mais il est Но Jésus-Christ. все же Он молился. Mais il a quand même prié. И когда мы читаем о служении Христа, Et quand nous lisons par rapport au ministère de мы Jésus-Christ, видим, что Он был человеком молитвы. nous voyons que c'était un homme de prière. Он часто молился. Il priait souvent. Его жизнь была посвящена молитве. Sa vie était dédiée à la prière. Он был фактически человеком молитвы. En réalité, il était un homme de prière. Он не только проводил время с, так скажем, с людьми, так, Il n'a pas juste passé le temps avec le peuple, но он также проводил время в молитве. il passait également beaucoup de temps dans la prière. Amen. 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 Смотрите, Евангелие от Луки, 5 глава. Regardez l'évangile de Luc, le chapitre 5. Читаю Je lis. с 15 стиха. Je lis à partir du verset 15. Написано: Il est écrit: но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться, или же исцелиться у него от болезней своих, но он уходил в пустыне места и молился. Et sa renommée se répandait de plus en plus, et de grandes multitudes s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur infirmité. Mais il se retira dans le désert et pria. Смотрите, здесь, видите, как? Regardez ici dans ces versets. Молва, или же его известность больше и больше распространялась. Ici, on parle de la renommée de Jésus qui se répandait de plus en plus. Людей стало больше и больше, Il y a maintenant une grande multitude de personnes которые подходили к нему. qui venaient auprès de lui. Значит, если вчера он мог молиться за 5 человек, Ça veut dire que si hier, il pouvait prier pour 5 personnes, то из-за того, что он совершал чудеса, du fait qu'il accomplissait les miracles, больше и больше людей стали приходить к нему. de plus en plus de personnes venaient envers lui. И, соответственно, он становился более и более занятым. Et par conséquent, il devenait de plus en plus occupé. Но написано здесь, Mais il est écrit что ici, он уходил в места, в пустыни места и молился. et il est écrit ici, il se retira dans le désert et il pria. Эти стихи говорят не только об одном эпизоде, Et ce passage ne montre pas juste un seul épisode, но они говорят именно о стиле жизни, о том, каким он был человек. il parle du style de vie, quel était cet homme. Он уходил. Il partait. Не он ушел один раз, он уходил. То есть, когда вещи они происходили часто, он часто тоже уходил. Il se retira. Ce n'est pas juste qu'il est parti, il se retira. Quand ces choses se répétaient, il se retira. Молитва была важным для Христа. La prière était importante pour Jésus-Christ. Пустыни места. Dans les lieux déserts. Служение Христа и было его работой фактически. Le ministère de Jésus-Christ était en réalité son travail.
Мы знаем, что он был сыном плотника, наверное, он все-таки так или на каком-то возрасте, он помогал своему отцу, но потом мы видим большую часть, только в служении мы видим его. Et nous savions qu'il a été le fils du menuisier et certainement il a aidé son père. Mais dans la plus grande partie de sa vie, nous l'avons vu dans son ministère. А смотрите внимательно, Regardez de façon attentive, у Христа le Christ, он становится более и более известным, il devenait de plus en plus populaire. больше и больше людей приходили к нему, Il y a beaucoup plus de personnes venaient vers lui. значит, успех был больше и больше. C'est-à-dire que le succès était de plus en plus. Значит, работа была больше и больше. Il y avait beaucoup plus de travail. Значит, если это перевести на наш, простом языке, Et s'il faut l'amener sur notre manière de и не parler, брать это как служение, ou bien prendre cela comme брать, то ministère, есть у человека успех больше и больше, et que la personne a de plus en plus de succès, но он больше и больше находил время, чтобы уединяться для молитвы. mais il trouvait de plus en plus le temps pour se retirer pour la В то prière. время, когда En ce moment, когда у нас больше и больше успеха, quand nous avons de plus en plus de succès, больше работы, beaucoup plus de у travail, нас меньше и меньше времени для Бога. nous avons de moins en moins de temps pour Мы не Dieu. находим это время для Него. Nous ne trouvons pas ce Но temps у pour Христа Dieu. успех больше и больше, Mais Jésus-Christ avait beaucoup plus de succès, он находит время для Бога. il trouvait le temps pour Dieu. Возможно, мы что не то делаем. Certainement, il y a quelque chose que nous ne faisons pas comme cela se doit. Эта тема не для того, чтобы нас осудить, нет. Ce thème, ce n'est pas pour nous juger, non. Эта тема для того, чтобы мы увидели жизнь Христа. Et ce thème, c'est pour que nous puissions voir comment était la Потому vie что de нам Jésus-Christ. нам нужно подражать. Nous avons besoin de copier. Как Павел говорит, подражайте меня, как я Христу. То есть мы можем ссылаться на Павла, но у Павла был авторитет Христос, и мы ссылаемся напрямую на Христа. Он вел такую жизнь. Et comme l'apôtre Paul dit, vous devez me voir et agir comme j'ai vécu parce que lui, il regardait à Jésus-Christ et c'est comme ça que lui agissait également. При умножении успеха в его жизни, Plus que le succès se multipliait dans sa vie, больше он понимал, et il comprenait de plus что en мне plus нужно уединяться для того, чтобы молиться. que j'ai besoin de me retirer pour prier. Было бы это мы, Si c'était nous autres là, мы бы оставались просто там. on serait Что мы хотим? Qu'est-ce que nous voulons? Было пробуждение. Il y avait- Больше людей. il y avait beaucoup de Церкви personnes. исцелялись, освобождались, спасались. И мы шли. Он говорит, это правильно все. Les gens étaient guéris, il y avait beaucoup de personnes, il dit tout ça là c'est bon. Но Mais он, lui, при всем этом, regardant tout cela, он находил время для того, чтобы молиться. il trouvait le temps pour prier. Успех, Le succès успех Le в succès любой сфере dans n'importe quelle sphère не причина, чтобы перестать молиться. n'est pas la raison d'arrêter de prier. Христос здесь показывает нам, Jésus-Christ nous a при montré ici. желании Et quand on a le désir, можно устроить время для того, чтобы молиться. on peut trouver le temps pour prier. Мы с вами говорим не о успехе таком простом. Et vous et moi, nous parlons du succès dans ce poste. Поймите, это успех, который сопряжен со славой. Et ça, c'est un succès qui est accompagné avec la gloire. Потому что успех не просто что... Знаете, когда ты молишься за человека, человек исцелился, или толпа людей исцелились, знаете, как это будет? Знаете, люди прямо, ты в кавычках рад даже быть там, наконец, в этом окружении, потому что все, спасибо, спасибо. Знаете, он понимал, что это все ничего не значит. Et le succès, c'est avec la gloire, c'est quand il a prié pour la personne était guérie, et que beaucoup de multitudes qui venaient étaient guéries, ils comprenaient tout ça là c'est bon, mais il faut aller plus. У нас один человек как исцелился, мы его возим по всем городам, показывая его. Dans notre cas, une personne est guérie, on la met dans toutes les villes pour le montrer. Иисус, он избежал это. Mais Jésus se retirait de tout cela, Потому что он понимал, parce qu'il comprenait откуда он черпал силу. où il Где он prenait, питал в себе, откуда он où питал в est-ce себе силу. qu'il se nourrir pour avoir la puissance. Аминь. Amen. Итак, И voilà. 29 стих, дальше читаю. Je continue le verset 29. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Но la place, on va lire Marc 1, 29, 37. On va prendre Marc 1. Мы будем читать Марка, 1 главу, 29 стих, я буду читать. Nous prenons Marc, le chapitre 1, le verset 29. Потому что Лука говорит нам об Иисусе, который молится.
Parce que Luc nous parle de Jésus-Christ qui prie. No, здесь также мы читаем Ici également nous lisons Марка, dans l'évangile de Marc, 1 глава, dans le premier chapitre, с 29 стиха à написано. partir du verset 29, il est écrit: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взял ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь народ собрался к дверям, и он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром встал весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: все ищут тебя. Et tout de suite, après être sorti de la synagogue, il entrait avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, avec de la fièvre. Et sur le champ, ils lui parlèrent d'elle. Il alla et la prit par la main, et la fit lever. Et immédiatement la fièvre la quitta, et elle les servit. Et le soir, comme le soleil se couchait, il lui amena tout ce qui se portait mal, et ceux qui étaient possédés de diable. Et toute la ville était assemblée à la porte de la maison. Il guérit beaucoup qui souffraient de diverses maladies, et il chassa beaucoup de diables, et ne permit pas aux diables de parler parce qu'il les connaissait. Et le matin, s'étant levé, bien avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et là il pria. 36. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. 37, on peut... Et l'ayant trouvé, ils lui dirent: tous te cherchent. Amen. Amen. Здесь я не буду говорить о чудесах. Ici, je ne veux pas parler des miracles. И так все видно. Et on peut tous voir ici Там чудеса на чудеса. que c'était miracle sur miracle. Я хочу обратить внимание на что-то другое. Je vais attirer votre Смотрите, attention. à autre chose. 29 стих. Regardez le verset 29. Выйдя вскоре из синагоги, Et quand il est sorti de la synagogue, то есть он был на служении, так назовем. ça dit qu'il était dans le ministère, Он был в храме. il était dans le temple. И после храма Après le temple, он выходит. il sort И они приходят в дом Симона. et ils vont dans la maison de Simon. Там он совершает чудо. Et là-bas, il accomplit un miracle. Он исцеляет тещу Петра. Et là-bas, il guérit la belle-mère de Pierre. 32 стих. Le verset 32. При наступлении же вечера, Et le soir, это тот же самый день. et c'est le même jour, Это тот же самый день. То есть утром он был в храме, c'est le même jour, le matin, il était au temple. потом он пришел к Симону. Après, il est venu à la maison de Simon. Он там не планировал, наверное, прийти и исцелить тещу. То есть ему сказали, что и ты пришел сюда, но тут есть такая ситуация. Et il n'avait pas planifié aller, par exemple, prier pour la belle-mère de Simon, mais comme il est venu, on lui a dit: mais comme tu es venu, il y a une telle situation. Возможно, что Certainement. он пришел отдохнуть или поговорить со своими учениками. Certainement, il était venu pour se reposer, mais pour parler avec Но lui. он приходит, ему говорят, ай, тут такая ситуация есть. Et il vient là-bas, on lui dit: ici, il y a une telle situation. Он исцеляет ее. Il guérit la belle-mère. Амен. Amen. И она встала, начала служить им. Et elle s'est mise debout, elle a commencé à les servir. Там речь служить, она начала накрывать стол, то есть служить для них. Et quand on parle de service, ça dit qu'elle a commencé à faire la table pour eux pour qu'ils puissent manger. Смотрите, Regardez, 32 стих. le verset 32. При наступлении же вечера, Et le soir, это тот же самый день. et c'est le même jour, Тот же самый день. le même jour, При наступлении же вечера, le soir, когда заходило солнце, et quand le soleil se couchait, приносили к нему ils lui amenèrent больных, бесноватых, и люди, много к дверям подошли люди. ceux qui étaient malades, ceux qui étaient possédés, Он исцелял их, il les a guéris, изгнал демонов, il a chassé les молился за démons, людей. il a prié pour les gens.
Я допускаю, что он где-то позже лег. Je me permets de penser qu'il a certainement dormi en retard. Утром! Le matin, Вы понимаете? Вот я просто показываю ударение мое не на чудесах, я показываю на его занятость. et ici, comprenez que mon accent, je ne mets pas sur les miracles, mais je montre le fait comment il est occupé. То есть здесь фактически показано будня Христа. Ici, on peut voir, on nous a montré la journée de Jésus-Christ, comment il passait sa Утром он journée. в храме, Le matin, il est au temple. потом он идет домой, к Петру, Après, il va à la maison chez Pierre. и там Et là-bas, он служит, il sert. чудеса. Il y a des miracles. Они только, возможно, покушали, Et certainement, ils ont juste mangé. и вот сейчас вечером отдохнем. Et là, le soir, on dit, bon, on va se reposer. Люди-то узнали, что он там совершил чудо. Et les gens savent qu'il avait Пришли, accompli des охватили miracles. весь дом. Tout le monde sont venus là-bas. Возле двери все, толпа людей. Devant la maison, il y avait toute une multitude. Молились. Ils ont prié. До какого времени мы не знаем. Juste à quelle heure, on ne sait pas. И утром, Et le matin, уже, et le matin déjà, встав весьма рано, s'étant levé bien avant le jour. вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Il sortit et s'en alla dans un lieu écarté, et là, il pria. Святые, Bien-aimés, я убежден, что нет такого человека, который более занят, чем Христос. je suis convaincu qu'il n'y a pas une personne bien occupée comme Jésus. С таким графиком, Avec ce genre de calendrier de graphique, я не знаю. je ne sais pas. Но, Mais, так как он дорожил du fait qu'il valorisait, молитвой, il valorisait он la prière, понимал, откуда приходит все, что люди видят. il comprenait d'où venait tout ce que les gens voyaient comme Потому что manifestation. люди видели, как бы, то, что исходило остальное, но откуда он черпал все, Et les gens voyaient la manifestation, mais d'où ils prenaient la source de tout cela, это было в молитве. c'était dans la prière. И он знал об этом. Et ils connaissaient, ils И savaient он cela. знал об этом. Ils savaient cela. Поэтому он не мог себе позволить не молиться. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas prier. Как один пророк говорил, Comme un prophète disait, что я не могу себе позволить греха не моления. je ne peux pas me permettre de pécher parce que je n'ai pas prié. То есть пророк считал это за грехом не молиться. В каком плане? Не сам факт не молиться. В плане, потому что молитва это ты показываешь свою зависимость от Бога. Et le prophète montrait, disait que si je ne prie pas, c'est imprier. Dans quel sens? C'est parce que dans la prière, tu montres la dépendance envers Dieu. Молитва это зависимость от Бога. La prière, c'est la Поэтому пророк dépendance envers говорит, Dieu. я не могу, не допустим не молиться за вас перед Богом. Et voilà pourquoi le prophète disait que je ne peux pas me permettre de ne pas prier pour vous devant Dieu. Итак, Et voilà. Иисус утром уединился. Jésus, le matin, il s'éloignait. И, знаете, Симон и бывшие с ними пошли за ним. Et Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent. То есть они знали, где он бывает. Ils savaient là où il se trouvait. Они знали, где он бывает. Ils savaient où est-ce qu'il se trouvait. Поэтому, когда он пошел рано утром сам, Voilà pourquoi quand il est parti tôt le matin seul, и здесь, ici, пока он там, pendant qu'il était là-bas, опять пришли люди. encore la foule est venue. Уже ищут его. On le cherchait déjà. Уже ищут его. On le cherchait déjà. Симон говорит, да вы что, ждите, мы пойдем его искать. Simon dit, mais attendez, moi je vais aller le chercher. Вот такое расписание у человека. Voilà le graphique, le calendrier qu'avait Jésus. Но во всем этом графике Mais dans tout cela, он понимал, il comprenait пусть ждут. qu'ils attendent. Я пойду сначала общаться с отцом. Je vais d'abord aller communier avec le Père. Есть время, когда ты и я мы должны сказать, работа пусть ждет. Il y a un temps que toi et moi nous devons dire que le travail va attendre. Подстрой как хочешь. Fais comme tu veux. Найди это время. Trouve ce temps-là Уединись. de te mettre à Malice. part et prie. Amen. Amen. Раньше, когда мы покаялись, Avant, quand nous on a donné notre vie au Seigneur, мне нравится это говорить. Когда я говорю раньше, сразу покаяться, думаю, тебе сколько лет? et j'aime ça Сразу. quand Это on второй dit, вопрос. quand tu me dis, dans le temps, maintenant on dit, ben, maintenant tu as quel âge? Да, мне, сколько мне? Ничего страшного, мне 50 лет. Oui, moi, combien j'ai? J'ai 50 ans.
No rancho cara me pakalisa. Mais avant, quand nous avons donné Mui notre vie au munonga Seigneur, vanisnali. on ne connaissait pas beaucoup de choses. Yanisnal munoga. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Yanisnal munoga princípio bibliski. Je ne connaissais pas beaucoup de principes. Muiznali adno. Je connaissais une chose. Nushna malitsa. Il faut prier. Munisnali sto jest malit sviazvani, jest malit taki, нужно шаг так, первый шаг к молитве, второй шаг к получению чуда. Не знали. Nous ne savions pas qu'il y avait des prières, une prière pour lier, une prière pour mettre le pied ici, une prière pour mettre un deuxième pas. On ne savait pas tout ça. Мы знали одно. Nous connaissions une seule chose. Мы спасены, Nous sommes по sauvés благодати, par la grâce. Бог любит нас, Dieu nous aime. и все, чего не попросите в молитвах с верой, вы получите. Et tout ce que vous demandez dans la prière avec foi, vous allez le recevoir. Вот на что мы росли. Voilà sur quoi nous on a grandi. Мы росли на это. Nous avons grandi sur cela. Но к нам приходит больше и больше знаний. Et il y a beaucoup plus de connaissances qui nous arrivent avec le temps. К великому сожалению, эти знания, они очень часто они сопровождены с практикой. Et désolé, c'est beaucoup de ces enseignements viennent avec la pratique. Они не сопровождены, они Ils ne sont pas не accompagnés. подтверждены Ils практикой. ne sont pas confirmés par la pratique. И знаний больше у нас, On a beaucoup plus de но connaissances, духовная жизнь меньше стала. mais on a moins de la vie Тогда у spirituelle. нас была духовная жизнь. Par le passé, on avait plus Но знаний de la меньше vie было. spirituelle, on n'avait pas beaucoup de connaissances. Конечно, были там тоже свои, как сказать, перегибы. Eh bien, certainement, il y avait certaines choses qu'on faisait comprendre. Когда, знаете, все время кушать особо, знаете, голодные, и там все уже в холодильник пустой, мы приходили, открывали холодильник, провозглашали. То есть просто ты верой заполнял всеми продуктами верой, просто молился впустую, в пустой холодильник. En ce moment, tu venais, on avait faim, on voulait manger, tu venais dans le réfrigérateur, il n'y avait absolument rien. On ouvrait, on déclarait les paroles que le réfrigérateur soit rempli de la nourriture. Чудеса alors qu'il y a rien. совершались. Il y avait des miracles. Иногда что-то уже, знаете, хлеб или там еда, уже, как называется, покрытие сверху, как называется этот? Плесенью. Мы связывали друг плесенью и кушали все. Parfois, tu venais, tu voyais le pain, il y avait déjà la moisissure Я не знаю, là-dessus. помните такие Et времена, но nous lions Мы les fruits de связывали moisissure дух. et on mangeait. ты связываешь дух плесени. Et toi, Ты tu разрушаешь, lis, наступаешь на него. tu marches sur l'esprit de la moisissure. Потом ты кушаешь. Après, tu manges. Вот такая жизнь была. Voilà la vie qu'on avait. Но сейчас мы же понимаем, что плесень, что вот молиться, надо выкинуть. Maintenant, nous Вы понимаете, comprenons о que чем quand речь c'est la идет? moisissure, ça ne sert pas de prix, il faut То jeter. есть я не говорю, что знание плохо. Je ne dis pas qu'il est Должен быть здравый баланс. mais il faut avoir la balance. Амин. Amen. Но здесь я показал, Ici, j'ai montré что Симон, que Simon, он не настолько даже понимал суть. Он просто, ну, Господь, ну, все ищут тебя. Ну, il ne comprenait надо же pas быть la там, nature. где тебя ищут люди. Il dit, Seigneur, tout le monde te cherche, il faut être là-bas, là où on te cherche. Он не до конца понимал Il ne comprenait pas важность jusqu'à la fin молитвы. l'importance de la prière. Еще один момент, Et encore un moment, когда мы можем увидеть Иисуса, который молится. et quand tu peux voir Jésus qui prie, Евангелие от Матфея, 14 главу. l'évangile de Matthieu, le chapitre 14, Матфея 14. Matthieu 14, Конечно, тут же в контексте. et bien sûr ici dans le contexte. В контексте здесь, в этом Евангелии от Матфея, Dans le contexte ici dans l'évangile de Matthieu, в этой главе речь идет именно о том, когда обезглавили Иоанна Крестителя. dans ce chapitre, on montre quand Jean-Baptiste a été décapité. И это с 1 стиха по 11 стиху, C'est du premier verset au verset 14, verset 11. 11. То есть там объяснена история, когда Иоанна обезглавили. Et là, on parle de l'histoire quand Jean-Baptiste a été décapité. И в стихе 12 написано, Et le verset 12, il est écrit, ученики же его, то есть ученики Иоанна, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. et ses disciples vinrent et emportèrent le corps et l'enterrèrent et ils allèrent raconter à Jésus. Конечно, Иисус был нормальным человеком. Bien sûr que Jésus était une personne normale. Здесь мы видим, что когда он услышал это, Ici, nous voyons quand il a appris la nouvelle, это было больно его сердцу также. et ça a fait mal à son cœur. И в стихе 13 написано, Et dans le verset 13, il est и écrit, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. et lorsque Jésus l'a pris, il partit de là dans une barque en un lieu désert.
знаете, тут мы видим сразу реакцию. То есть Иисус не пошел туда, потому что как обычно он планировал молиться. Он пошел как реакция на то, что он услышал. То есть мы все люди, у нас есть душа. Et ici, nous voyons que Jésus est une personne. Il n'est pas parti là-bas parce qu'il avait planifié aller prier, mais c'est parce qu'il a eu la nouvelle, il s'est éloigné pour aller prier. То есть его движение было связано с тем, что услышав это, он пошел, уединился. Le fait qu'il est parti, c'est parce qu'il a entendu la mauvaise nouvelle, et il s'est mis à part pour aller prier. Мы все люди. Nous sommes tous des personnes. Он тоже не ужасно будет один-один, то есть какой-то покой ему, как бы больше, как мы говорим с вами, ну, как поразмыслить над тем, что произошло. Это были его кузены, его брат, поэтому это было скорбь для него тоже. Et c'était difficile pour Jésus, c'est aussi une personne, il avait besoin d'être seul, de penser sur ce qui était arrivé. C'était quand même son cousin. Но смотрите, Mais regardez, дальше. par la suite. Он не остался там навсегда. Et Jésus n'est pas demeuré là-bas pour tout le temps. Написано, что некоторое время он потом, некоторое время спустя, он спустился. Il est écrit, après un certain temps, il débarqua И он увидел толпу. et il vit une grande multitude. И в стихе 14 написано, Et dans le verset 14, il est écrit, что он сжалился над ним et il est écrit, il fut ému de compassion. и исцелил больных их. Il guérit leurs malades. И он не только исцелил, Il n'a pas juste guéri, и потом дальше накормил всех их. il est dit là-bas, après, il les a tous nourris. И в 22 стихе написано, Et dans le verset 22, il est écrit, и тотчас, то есть после кормления, et immédiatement, c'est-à-dire qu'après qu'il les ait eu nourris, понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. immédiatement, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il reverrait les multitudes. И слово «понудил» означает заставить кого-то сделать что-то, если даже тот не хочет. Ici, obliger, c'est dire à une personne de faire quelque chose, même s'il ne veut pas. То есть, то есть, видите, он не просто попросил, пожалуйста, он понудил, то есть он вынудил, ну, пожалуйста, вот вы обязаны это делать. Jésus n'a pas demandé, mais il les a obligés. Il a dit, je vous en prie, vous êtes obligés de faire ceci. Я об этом как-то думал, почему именно он остался отпустить народ. Et j'ai réfléchi un peu à ça. Pourquoi c'est Jésus qui est resté quand il a demandé aux autres de partir et c'est lui qui a renversé tout le monde, il a demandé de partir. В одном месте, наверное, Евангелие от Иоанна, мне кажется, Dans un endroit, certainement dans l'évangile de Jean, не помню точно, je me rappelle plus, есть такая ситуация, когда ученики совершали много чудес были, люди исцелялись и так далее. il y avait un passage là où les disciples accomplissaient beaucoup de miracles, il y avait beaucoup de miracles. Иисус сказали им, вот, оставьте народ, идите в пустынное место, отдохните немножко. Et Jésus leur a dit, laissez le peuple, allez dans un endroit désert et reposez-vous là-bas. То есть, Ça veut dire que у учеников была такая, мне кажется, тенденция, когда там чудеса, все, быть в этом, оставаться там, в этом народе, то есть, как бы, знаешь, купаться во всем этом. je pense que les disciples avaient cette tendance, quand il y avait des miracles, ils voulaient rester dans cela avec le peuple. Поэтому Иисус, он не сказал, хорошо, народ, вот, что бы мы сделали, мы с вами, вот, давайте так, если бы мы были в Мессаке, мы бы сказали, помощники, пожалуйста, я ушел, ну, отпусти народ. Но он знал, что он уйдет, помощники так и останутся, никуда не пойдут. Qu'est-ce qui c'était notre tour? Qu'est-ce que nous on aurait pu faire? On aurait pu dire, bon, moi je pars, ceux qui là sont là pour m'aider, alors demander à la foule de repartir. Mais il savait que si lui partait, les autres devaient rester et demeurer avec la foule. Он сказал ученикам, он понудил, чтобы они ушли, Il les a obligés de partir он отпустил народ, et il a laissé le peuple и partir. опять, смотрите, Et regardez в encore стихе 23, le verset 23. и отпустив народ, Après qu'il ait renvoyé les multitudes, он взошел на гору помолиться наедине. il monta sur la montagne à l'écart pour prier. Вот опять здесь мы видим, что он находит, он ищет всевозможные способы или моменты, чтобы найти время для молитвы. Encore nous voyons ici, il cherche des possibilités pour avoir le temps de prier.
Amen. 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 Причина, почему они оставили учеников, потому что он хотел быть наедине. Et la raison pour laquelle il avait demandé de partir, parce qu'il voulait rester seul Помолиться. pour prier. На Иисус был одновременно человеком толпы, но также человеком, который умел уединяться для молитвы. Jésus était en même temps une personne de la multitude, mais c'était également une personne qui savait comment se retirer pour être seul dans la prière. Есть много еще других мест, о котором написано, что Иисус молился. Et il y a beaucoup de passages qui disent que Jésus priait. Тот же самый Лука 5, Le même encore évangile de Luc, 6 глава, le chapitre 6, стихи 12-13. le verset 12-13. Написано, в те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Et arriva en ce jour-là qu'il alla sur une montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand fit jour, il appela à lui ses disciples et il en choisit 12 d'entre eux qu'il nomma aussi apôtres. Мы читаем здесь, что он провел время в молитве. Et nous voyons ici qu'il a passé le temps dans la prière. Тут не написано, о чем он молился. Ici, ce n'est pas écrit de quoi il priait. Но исходя из того, что мы читаем дальше, мы можем предположить, что прежде чем взять такой серьезный выбор жизни, Et de ce qui précède, nous pouvons comprendre que avant de prendre une telle grande décision dans la vie, он провел всю ночь в молитве к Богу. il a passé toute la nuit dans la prière à Dieu. Знаете, я не очень помню, последний раз, когда это делал. Je me rappelle plus la dernière fois quand j'ai fait cela. Раньше у нас были такие, их назвали ночные бдения. Et avant, on appelait ça les réveillons de prière. Ночные бдения, да? Les réveillons de prière. Ночные бдения. Я не знаю, кто-то помнит такое, да? Il y a quelqu'un qui se rappelle? Или просто молитвы, ну, обычно у пятидесятых называется бдение, да, ночь бдения. Et souvent, les pentecôtistes, ils appellent ça la réveillon de То есть prière. бдить, C'est-à-dire que être éveillé pour prier, не спать. ne pas И dormir. всю ночь Et toute мы la nuit, молились. nous prions. Мы всю ночь молились. Et nous prions toute la nuit. Мы не знали многое. Nous ne connaissons pas Мы не знали, beaucoup. сколько духов есть. Nous ne savons pas combien Мы d'esprits il y не a. знали, как дары Nous ne действуют. savons pas comment agir les dons. Мы Et молились. nous prions. Мы молились. Nous prions. И как результат мы видели пробуждение. Et comme résultat, nous avons vu l'évangile qui... Теперь мы знаем и всех духов. Et nous connaissons maintenant tous ces esprits. Мы знаем, какой дух что провоцирует. Et nous connaissons même quel esprit qui provoque ou quoi. Мы знаем все дары благодати. Nous connaissons tous les dons de la Мы grâce. знаем, как исцеление, какие шаги Nous исцеления. connaissons maintenant tous les pas de la guérison. Мы не видим пробуждения. Mais nous ne voyons pas le réveil. Что происходит? Qu'est-ce qui se passe? Происходит одно, как мне кажется. Il y a quelque chose qui se passe, une chose comme cela, j'ai l'impression. Мы знаем все, но мы забыли молитву. Nous connaissons tout, mais nous avons oublié la prière. Не случайно Иисус сказал, домом моим, домом молитвы наречется. Et ce n'est pas par hasard que Jésus a dit que ma maison sera appelée la maison de la prière. Потому что он уже видел эту торговлю, которая там. Parce qu'il a déjà vu, il a vu les marchands qui étaient là-bas. Мы не можем видеть, возможно, тут никто ничего не продает. Peut-être ici, personne ne vend rien. Но торговля это возня. Mais là où on vend, c'est juste les gens qui passent de То gauche есть, à droite. когда в основном все остальные вопросы решаются, но не кроме главного, который должен решаться. Là où toutes les questions sont résolues, mais la question principale n'est pas résolue là-bas. Дом мой, Ma maison домом молитвой наречется. sera appelée la maison de prière. Дом мой, Ma maison, домом молитвы наречется. ça sera appelée la И maison он de показал prière. нам пример тем, что он взял бич, и он разогнал людей. Et il nous a montré l'exemple qu'il a chassé tout le monde de là-bas. Потому что от молитвы Parce que de la prière, все исходит. tout découle de là. От молитвы De la prière, много исходит. il y a beaucoup de choses qui И découlent. Христос показал нам пример. Et le Christ nous a montré l'exemple. Зачем ему молиться? Pourquoi il a besoin Он de же, prier? в Библии написано, что в Иоанне, что Иисус не нуждался, чтобы люди засветились о нем, ибо он сам знал, что в человеке уже. Et comme il était écrit dans Jean, Jésus n'avait pas besoin qu'on témoigne de lui parce que lui il savait qu'est-ce qui était dans l'homme. Но если ты знаешь, что в человеке уже, Et si tu sais déjà qu'est-ce qui est dans зачем l'homme, тебе всю ночь молиться, чтобы потом выбрать 12 человек? et pourquoi tu as eu besoin de prier toute la nuit pour maintenant choisir 12 apôtres?
Но неужели, извините меня, вы 12 человек, что тут я скажу, пожалуйста, трудно что ли? Pourquoi? C'est difficile de Это же не choisir 10 1000 personnes. человек. Ce n'est pas 10 000 personnes. 12 человек. 12 Из personnes этой seulement. толпы, которые были готовы, каждый там был готов. Я пойду за тобой. Иисус, я за тобой пойду. Каждый был готов. De la multitude de tout ce monde-là, tout le monde était prêt. Il dit, Jésus, je vais aller pour toi. Но он проводит всю ночь. Mais il passe toute la И nuit. спускаясь с горы, Et il descend de la montagne. выбирает 12 человек. Il choisit 12 personnes. Потому что Parce que он знал. il savait, В молитве Бог показал ему. dans la prière, Dieu lui a В молитве, montré. скорее всего, Отец показал ему. Certainement, dans la prière, le Père lui a Этих montré людей. ces personnes. Важнейшее решение. Une décision importante. Он проводит время в молитве. Il passe le temps dans la Когда prière. мы принимаем решение, Quand nous prenons des décisions, сколько времени мы проводим в молитве? combien de temps nous passons dans la prière? Пастор, Pasteur, я сразу, уходя, связываю, развязываю, пинаю дьявола, потом принимаю решение. moi, quand je descends, je lis, je délie, je frappe, je piétine le diable et puis je prends la décision. Он провел ночь всю в молитве. Lui, il a passé la nuit Я же не dans la говорю, что prière. вы там ночи проводили. То есть, я читаю Библию, просто показываю важность молитвы. Je ne vous dis pas de passer maintenant toute la nuit dans la prière, non. Je suis en train de lire la Bible, je vous montre seulement l'importance de la prière. И между прочим, а почему бы и нет? Et pourquoi pas non? Почему бы и нет? Pourquoi non pas passer le temps dans la prière toute la nuit? Мы здесь в церкви проводим молитвы. Et nous ici à l'église, on passe, on prie. И в это время Et dans ce temps, кто-то в коридоре, il y a quelqu'un au corridor qui court, кто-то чай пьет, il y a quelqu'un qui prie, кто-то le кофе thé, пьет. il y a quelqu'un qui boit le Святые, café. ну имейте время для кофе, чай дома, Bien пожалуйста. aimé, mais le temps du thé, Ну, du святые, café à ну, la в maison. конце концов, ну, извините. En réalité, nous, excusez-moi s'il vous plaît. Хочешь сказать, как апостол Павел, неужели у вас нет домов, чтобы есть и пить? Je pourrais dire, comme disait l'apôtre Paul, vous n'avez pas de maison pour manger et boire. Ну неужели церковь стала именно столовой, чтобы чай пить, кофе там пить там? Je suis juste venu pour prendre le café et le thé. Это же не каждый день молимся, дорогие. Но поймите, но есть какие-то вещи, которые нам просто временами надо просто остановиться, вот спросить себя, каким я стал христианином? Et souvent, vous savez, bien aimé, il y a des moments, il faut s'arrêter, se poser la question, quel chrétien suis devenu? Размышляя все это время, Et pensant à tout cela, tout ce temps, и вчера вечером, и ночью еще, et hier et encore la nuit, я для себя сказал, je me suis dit pour moi-même, как я далеко отошел от молитвенной жизни. comment je suis parti loin de la vie de prière. Не потому, что я не молюсь, C'est pas parce que je ne prie pas, но я знал, как я молился. mais je sais comment je priais par le passé. Я знаю, как я служил. Je sais comment je servais. Служить, я не говорю, видимое служение. Servir, je ne dis pas ce qui est visible. Когда я мог проводить время больше в молитвах, Quand je pouvais passer beaucoup plus de temps dans la prière, в изучении слова. dans l'étude de la parole. Они проводили время, только звоня людям, а ты где, а ты где, а ты где, а ты где, а ты где. Mais pas juste passer le temps d'appeler les gens pour demander toi tu es où, toi, tu es Бог où, мне toi, сказал, tu es où. этим не занимайся. Бог мне сказал, этим не занимайся. Dieu m'a dit de ne plus s'occuper de ça. Служи мне, пребывай в слове. Tu dois demeurer dans la parole. Не потому, что никому не буду звонить. C'est pas parce que je ne veux plus appeler personne. Ударение на другой стал. Non, je veux mettre l'accent sur autre chose. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Потому что люди достаточно взрослые. Parce que les gens sont assez mûrs maintenant. Когда мы молимся, Quand nous prions, мы берем это время. nous prenons ce temps. Мы говорим, после собрания, 20 минут перерыв, после этого у нас молитва, за эти 20 минут, пей хоть 8 кружек кофе, да, пожалуйста. Et nous disons qu'après le culte, 20 minutes, nous avons la récréation, après c'est la prière. Mais pendant le temps de prière, mais bois même 8 tasses de café. Y a pas de- Pendant la pause. Pendant la pause. Потом, пожалуйста, давайте будем молиться. Après, on va prier. Поэтому святые Божьи люди. Voilà pourquoi, bien aimé, Знаете, vous saviez,
Inogda tine gavarish nie потому что ты не видишь. Inogda tine gavarish потому что ты просто понимаешь, что люди просто тебя не уважают. Parfois, tu ne parles pas parce que tu ne vois pas, c'est parce que tu ne parles pas parce que tu comprends, les gens ne respectent pas. И они не только не тебя не уважают, C'est pas juste que toi, ils ne te respectent они pas. не уважают и того, который поставил тебя в этом доме, как надзиратель, так сказать. Ils ne respectent pas aussi celui qui t'a mis, établi sur cette maison, Как надзиратель, как celui qui est surintendant. comme le surintendant. Amen. 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 Итак, Et voilà. он пробыл всю ночь в молитве. Il a passé toute la nuit dans la prière. Всю ночь в молитве. Toute la nuit dans la prière. Вспомни сам себя, когда ты полчаса молился. Rappelle-toi toi-même, quand tu as prié au moins 30 minutes, Я не говорю, что вы поднимали руки, не надо поднимать руки. То есть вот сами себя, вот просто сам, за свои. Вот когда я молился полчаса, je ne dis pas de lever les mains, mais que chacun d'entre nous dise lui-même, quand est-ce que tu te rappelles qu'il y a конечно, passé 30 minutes. кто-то скажет, Peut-être certains, quelqu'un dira, важно это не во многословии. ce qui est important, ce n'est pas beaucoup de paroles. Потому что Библия говорит, что прежде вашего прошения я уже знаю, о чем будете просить. Parce que la Bible déclare, avant que vous ne demandiez, je sais de quoi vous allez demander. Вопрос тогда Иисус Христос, что зачем ты всю ночь молился Богу? Et la question qu'on se pose, Jésus-Christ, pourquoi maintenant tu as prié toute la nuit? Он молился всю ночь, Il a prié toute la nuit чтобы принимать важные решения. pour prendre une décision importante. Нам тоже нужно понимать одно. Nous avons également besoin de comprendre une chose. Нету более успешного человека, чем Христос. в Il своем n'y a времени. pas une personne qui a plus de succès que Jésus-Christ. И когда мы видим труды апостолов, Et quand nous voyons le travail abattu, les œuvres des apôtres, по крайней мере, описанное, то, что мы можем читать, surtout ce qui est écrit, ce que nous pouvons lire, как бы Павел, ну, если мы видим, согласно того, что мы имеем, et comme si l'apôtre Paul, en se référant de ce que nous voyons, он был человеком молитвы. il était un homme de prière. Он сам молился, Lui-même, il priait. он просил, чтобы за него тоже молились. Il demandait qu'on prie pour lui aussi. И даже говорит, он говорит, я более всех вас молюсь языками. Et parfois, il y a un endroit, il a dit que moi, je prie plus que vous en langue. Вы понимаете, то есть это было стилем его жизни. C'était le style de sa vie. Христос Le, при Jésus-Christ, всем успехе, à part tout le succès qu'il avait, он понимал, dans tout le succès, что là, il comprenait настоящая или искренняя причина успеха – это моя молитвенная жизнь. que la raison du succès, c'était sa vie de prière. Нет, брат, это Слово Божие. Non, frère, c'est la parole de Dieu. Иисус-то знал Слово? Jésus connaissait la parole. Знал. Il connaissait. Молился? Il priait. Молился. Oui, il priait. Вы понимаете? Vous comprenez? То есть вот этот баланс. Voilà la balance. И имение Слова Avoir la parole и молитвенную жизнь. et la vie de prière. Мы можем видеть, Nous pouvons voir Иисус сорвал планы дьявола que Jésus a déjoué le plan du diable в двух случаях, dans deux cas которые явно сказаны. qui sont écrits Первый concrètement. раз в Матфея, или написано в Евангелиях написано об этом, La première fois, c'est écrit dans les évangiles, когда дьявол и написано, и приступил к нему искуситель. et quand le diable, il est écrit qu'il est venu vers lui, le tentateur, Он изгнал его, он il a chassé словом. par la parole. Здесь, Ici, то, что мы читали с вами в Лука 22, 31-32, ce que nous avons lu dans Luc 22, 31-32, написано, что il est écrit, тоже приступил к нему. Он же подошел к нему. Приступил, то же самое. et il est venu aussi vers lui la même chose. Но там показаны разные грани характера дьявола. Là-bas, on montre différents points du caractère du diable. Там показано искуситель. Là-bas, on montre le tentateur. Показывает именно хитрость, вы понимаете, да? On montre comment il veut déjouer pour venir tenter. Показали, что дьявол, именно написано, что подошел к нему как искуситель.
il est écrit là-bas, est venu le tentateur. Потому что он искусный. Parce que lui, il Он utilise, ищет пути, он знает как, как искусить. il connaît les moyens comment venir tenter. Иисус оборвал его словом. Jésus l'a arrêté par la parole. Здесь с Петром случай. Ici, avec le Грани caractère, характера le caractère principal du пришел diable, противник. il est venu l'ennemi. Вы понимаете, вот, против, то есть кто вот, противление. L'ennemi, celui qui vient pour contre-attaquer. Он остановил его чем? Il a arrêté avec quoi? Молитвой. Avec la prière. Амин. Amen. Он остановил его молитвой. Il a arrêté avec la prière. Потому что мы не скажем молитвой веры. Понятно, еще Faut dire была que вера. la prière de foi, oui, je avais la foi. Противостояние дьяволу твердой веры, и он убежит. Et arrêter le diable par la foi et lui va fuir de vouloir. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Иисус вставал рано утром, чтобы молиться. Jésus se réveille de bon matin pour aller prier. Поэтому важно и слово, Voilà pourquoi c'est important et la parole, но также и молитвенная жизнь. de la même façon également la vie de prière. И то, и другое, они нужны нам. Et ça et cela, on a besoin des deux. Теперь вернемся с вами в Луке 22. Et nous allons revenir à l'évangile de Luc, le Я chapitre вам покажу 22. что-то, Je vais vous montrer quelque chose которое я получил утром. que j'ai reçu le matin. Тема я уже готовил, но утром я еще доготовил, как всегда, я еще это получил просто утром. Le thème, j'avais déjà préparé, comme le matin, j'ai encore en train de voir, j'ai encore reçu quelque chose le matin. 31 стиха. À partir du verset 31, То, что мы читали с вами уже. ce que nous avons lu avec vous И déjà. сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Simon, Simon, voici Satan a désiré vous avoir, afin de vous passer au scribe comme le blé. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillit pas, et quand tu seras converti, fortifie tes frères. После этого мы видим, что Иисус, ситуация с Петром, Петр говорит, Господь, я за тобой, готов пойти, знаете, когда на каком-то уровне. Et après cela, nous voyons l'histoire avec Simon qui dit, moi, pour toi, j'irai partout. Vous savez, à un certain niveau, Когда мы с вами, quand vous et moi, мы начинаем уповать на свою как, плоть quand немножко. nous commençons maintenant à faire confiance, à prendre appui sur notre Но тут corps. неявно, что это плоть. Ainsi, on voit, c'est pas Просто juste... Петр говорит на самом деле, что он и правда любил Христос. Он любил Христа. Pierre ici, il parle selon sa conviction. Bien sûr qu'il aimait Jésus, oui, en réalité Тут il aimait. духовная такая гордость, то есть он же возгордился на таком, что я, что мне тут надо, чему можно, в этой церкви, чему нового можем меня научить. Что такое нового тут, Иисус, ты сказал, Иисус, ты меня мало знаешь, другими словами. Et ici, juste Pierre voulait montrer que, en tant que même Jésus, tu ne me connais pas assez. Moi, je suis prêt à aller pour toi. Ты меня, я готов пойти. Moi, je suis prêt à partir. Хорошо. Bien Ты sûr. готов? Хорошо. Tu es prêt, oui. Смотрите. Regardez. стих. Le verset 39. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Илионскую, за ним последовали и ученики его. Et il sortit et s'en alla comme il était accoutumé au mont des Oliviers. Et ses disciples aussi le suivaient. Хочу обратить внимание по обыкновенно. J'aimerais attirer votre attention là où c'est écrit il était accoutumé. Значит, то, что он часто делал. Ça veut dire ce qu'il faisait souvent. Но тот раз, Bon, cette fois-ci, смотрите, я читаю внимательно. je lis attentivement. Мы с вами читали место, когда Иисус пошел на гору помолиться, а Симон там дома остался, потом утром люди пришли, они пошли за Иисусом Христом, там, Иисус, ты там молишься здесь, а там люди все ищут тебя. Et nous avons lu un passage là où Jésus, tôt le matin, partit pour prier. Et les gens le cherchaient là-bas. Simon est parti le voir, dit Jésus, toi tu es ici, tu pries. Il y a des gens qui t'attendent là-bas, partons là-bas. Это один из случаев, когда я вижу, что ученики идут за ним, когда где он идет молиться. Et c'est Один из случаев. un des cas quand j'ai vu que
un так много. disciple est parti le prendre quand lui priait. Смотрите. Regardez. И видя, пошел по обыкновению своему. То есть Иисус пошел. Et quand il est sorti, il s'en alla comme il était accoutumé. Вы понимаете? То есть он не сказал, ребята, пошли. Il n'a pas dit, les amis, allons-y. Обратите внимание. Regardez, Он attentivement. пошел. Il est parti За ним последовали и ученики его. et les disciples le suivirent aussi. То есть ученики этот раз пошли за ним. Он их не позвал. Cette fois-ci, les disciples sont partis avec lui. Il ne les a pas appelés. Придя же на место, сказал им, Quand il fut au lieu, il leur dit, молитесь, чтобы не впасть в искушение. priez afin que vous n'entrez pas en tentation. Потрясающее место. Un passage intéressant. Новый русский перевод говорит, La nouvelle traduction de la langue russe dit, придя на место, Иисус сказал, молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. il est écrit que quand ils sont arrivés à l'endroit, il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Чтобы вам не поддаться, то есть чтобы вы не упасть в этом искушении. Pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Российское библейское общество, перевод написано. La traduction de l'association russe, Придя на место, quand il est venu à он l'endroit, сказал им, il leur a dit, молитесь, чтобы устоять в испытании. pour que vous demeurez dans la tentation. То есть Иисус пришел молиться, Jésus est venu prier, следите за мной, важно. suivez mon idée, И ученики последовали за ним. et les disciples sont partis avec lui. Они приходят вместе, Ils viennent ensemble, на то место. à l'endroit. Иисус к ним поворачивается. Je И suis говорит, sur le tour vers смотрите, eux. Il leur dit, молитесь, priez чтобы не впасть в искушение. pour que vous ne tombez pas dans la tentation. Ну, речь не идет о том, что не впасть в искушение, как быть искушенным. Речь о том, чтобы не впасть, чтобы не, ну, как правильно, да? Чтобы не подать, чтобы не совершить то, ради чего искушение пришло. Et ici, quand on parle de ne pas tomber dans la tentation, ce n'est pas dit, c'est pas tomber dans la tentation, ce n'est pas accomplir ce que la tentation vient pour vous tenter. Эта фраза, важная фраза, ключевая фраза. Et cette phrase, elle est importante, c'est une phrase clé. После этого Après cela, понимая, какие испытания предстоят перед ним, et comprenant quelles sont les tentations qui viendront, qui sont devant lui, он использует тот метод, который он сам только что рекомендовал ученикам. il utilise la même méthode qu'il vient juste de recommander à ses disciples. Смотрите, он говорит ученикам своим. Regardez, il dit à ses disciples, Молитесь, Priez чтобы не ici. впасть в искушение. pour ne pas tomber dans la tentation. То есть, чтобы испытание вас не, ну, как мне перевод лучше, чтобы вы не совершили эти искушения. Et Вот, pour чтобы que la не- tentation да. ne vous emporte pas, pour que vous n'accomplissez pas cette tentation. Он qui говорит va arriver. ученикам об этом. Il dit ça à ses disciples. О каких испытаниях он говорит? Mais de quelle tentation il parle? Он знал. Il savait. И после этого Après cela, он отходит сам. il s'éloigne lui-même. Что он идет делать? Et qu'est-ce qu'il va faire? Он идет опять в пустыню, он опять уединяется, как всегда. Il s'éloigne encore, il se met à part encore. Итак, он уже пришел на горе, где он молится обычно. Il est venu déjà à la montagne là où il priait comme d'habitude. Но ученики пришли с ним. Mais les disciples sont venus avec И lui. он говорит им, Il leur dit, молитесь, priez чтобы искушение вас не задавили. pour que la tentation ne puisse pas vous И emporter. он отходит от них. Et lui, il parle de lui, Опять один молится. il va encore, Следите внимательно. il s'éloigne, il s'écarte pour prier lui-même. 41 стих. И сам отошел от них на верхние камни. Вы понимаете, то есть он опять, ну, чтобы уединиться. Et il dit encore, il s'éloigna d'environ un jet de pierre. И преклонив колени, молился. Et s'agenouilla et pria. Смотрите. Regardez. Говоря, отче, если бы ты благоволил, пронеси чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Disons, Père, si tu voulais bien, retire cette coupe de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Смотрите, явился же ему ангел с небес и укреплял его. Regardez. Un ange lui apparut du ciel, le fortifiant.
Почему ангел укреплял его? Pourquoi l'ange le Потому fortifiait? что перед ним Parce que devant lui, был крест. il y avait la croix. Поэтому он мгновенно говорит, если возможно, ну, мимо меня пусть пройдет Et это. voilà pourquoi il disait à un instant, si c'était possible, Père, que ça passe à côté Потому de что moi. он увидел все эти испытания. Parce qu'il a vu toutes ces Он tentations. увидел крест. Il a vu la Он croix. увидел Виа де ла Роза, этот Голгофский путь. Il a vu ce chemin qui devait Он увидел, как его accomplir. будут прививать гвоздями. Il a vu comment on va le Знаете, clouer. на мгновение, возможно, я не знаю, что произошло, какое-то колебание. En un instant, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il a eu comme si il a hésité. Но, Mais он говорит, впрочем, il a dit, à part не cela, моя воля, pas ma но volonté, твоя да будет. mais que ta volonté soit faite. Вопрос La question, креста la croix был решен était décidée, не на кресте, pas sur la croix, был решен здесь. mais c'était décidé ici. Когда Иисус согласен, он говорит, да, я вижу, я знаю, что будет. Quand Jésus a accepté, il savait, oui, je sais qu'est-ce qui va Хорошо, arriver. я Il dit, соглашаюсь. ok, je me mets en accord. Когда он принял уже решение здесь, Quand il a pris la décision ici, он просто шел прямо туда. il a Все. juste marché Он tout шел, droit. он шел, marché, он шел, marché, он шел. marché, Мы marché. здесь видим исполнение Ici, nous voyons l'accomplissement того, что он там принял решение de согласиться. ce qu'il a pris la décision là-bas d'accepter la croix. И он получал укрепление от ангела. Et il a reçu il a été fortifié par un ange. Теперь смотрите. Regardez maintenant. И поймите, что я имею в виду. Vous allez comprendre de quoi je parle. Находясь в барении, прилежнее молился. То есть он не просто молился, как обычно, да? Et en étant en agonie, il priait plus intensément. Он прилежнее молился. Il priait de façon intensive. Он прилежнее, то есть еще более, как, ну, он более посвященно, более, то есть он и прилежнее. Здесь он уже молился и так хорошо, тут еще прилежнее. Il priait déjà, c'était une bonne chose, mais ici, il priait même de façon intensive. И был пот его, как капля крови, падающая на землю. Était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. Решение было принято. La décision a été prise. Не моя воля, но твоя. Ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Иисус здесь провозглашает что очень важное. Jésus ici déclare quelque chose qui est important. Смотрите, потом Иисус Regardez. спускается. Et puis il descend. 45 стих. Le verset 45. Встав от молитвы, Quand il se releva de sa prière, он пришел к ученикам il vers ses disciples. и нашел их спящими от печали. Il les trouva endormis de tristesse. И сказал им, И leur что dit, вы спите? Pourquoi dormez-vous? Встаньте Levez-vous и молитесь, et priez, чтобы не впасть в искушение. Опять то же самое предложение. afin que vous n'entrez pas dans la tentation, la même proposition qu'il avait fait au début. Смотрите, Regardez. когда ученики пришли с ним на место молитвы, Et quand les disciples sont venus avec lui à l'endroit où il devait prier, он им сказал, il leur dit, молитесь, чтобы не впасть в искушение. priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ученики так и не поняли. Les disciples n'ont pas compris. Иисус фактически сказал им, то, что он сейчас собирается сам делать. Jésus a leur dit ce que lui-même il s'apprêtait à faire. Parce qu'on знал испытание, которое перед ним стоит. Parce qu'il savait quelles étaient les tentations Он qui пошел attendaient. Il est venu. и по-настоящему молился. Et en réalité, quand il est venu là-bas, il priait. И он получил слово. Il a reçu la parole. И он приходит. Et il vient, Он видит, что они спят. il voit qu'ils dorment. Печально, что такое? Il est dans la tristesse. Il dit, Молитесь. c'est quoi? Priez Чтобы не впасть в искушение. pour ne pas tomber dans la tentation. Последнее предложение. Dernière phrase. После этой истории Après cette histoire, мы видим, что Иисус Христос, nous voyons que Jésus-Christ, он прошел свое испытание. il est passé, Он смог победить. il a pu avoir la victoire sur sa Победа была то, что он прошел до креста. La victoire était qu'il est allé juste à la croix. Он молился, Il priait чтобы не упасть. pour ne pas tomber dans la tentation, И он не упал в это. mais il n'est pas tombé dans Он cela. прошел. Il est parti. Кому он посоветовал? Celui que lui, il a conseillé, Молиться, чтобы не впасть в искушение. prier pour ne pas tomber dans la tentation. Они не молились. Ils n'ont pas prié. И потом после этого мы видим, что с учениками с вами. Каждый только что уходил. Après ce requête, nous avons vu chacun partir. Петр
Pierre, Я его не знал. moi je ne l'ai pas connu. Начали отрекаться. Il a commencé à le... И все оставили его. Et tout l'ont laissé. Они не приняли совет Христа, Ils n'ont pas reçu le conseil который de знал, что испытания будут. qui savait qu'il devait avoir les tentations. Они не молились. Ils n'ont pas prié. Они не молились. Ils n'ont pas prié. И испытания, когда пришли, Et quand ils sont venus, когда испытания пришли, et quand les tentations sont arrivées, les épreuves, et les épreuves sont arrivées, они сдались. et ils ont rendu. Они не сдали экзамен. Ils n'ont pas passé l'examen. Молитесь, Priez, молитесь, priez чтобы не впасть в искушение. pour ne pas tomber dans les épreuves et les Молитесь, tentations. Priez чтобы устоять в испытании. pour demeurer ferme dans les épreuves. Молитесь. Priez. Христос показал пример. Le Christ a montré Он l'exemple. не просто сказал молитесь, чтобы Il устоять. n'a pas juste dit de prier pour Он demeurer. пошел Il est parti. на камни выше. Et il a pris un jeu de pierre plus qu'eux. То есть, другими словами, он опять уединился. D'autres mots, il a encore parti. Il de ses молился. nuits. Et il a prié. И он смог устоять. Et il a pu demeurer dans Кому он l'épreuve. советовал? Celui que lui, il a donné conseil. Те это не приняли ни во что. Ceux n'ont pas reçu cela. И мы видим результат. Et nous voyons le Жизнь résultat. учеников. Ce qui s'est passé avec Давайте les встанем. disciples. Mettons-nous debout. Итак, святые, Et voilà, bien-aimés. сегодня мы с вами говорили о молитве, о важности молитвы. Nous avons parlé aujourd'hui avec vous de l'importance de la prière. Мы с вами посмотрели на жизнь Христа, Nous avons vu avec vous la vie de на жизнь Jésus-Christ, нашего Господа. la vie de notre Seigneur. Он молился. Il priait. Он молился за Симона. Et il priait pour Simon. Он молился за нас. Il priait pour nous. Святые, Bien-aimés. святые. Bien-aimés. И потом Христос говорил, Et par la suite, то, Jésus-Christ что я disait, молюсь за тебя, это хорошо. c'est bon que je prie pour toi, Чтобы, как сказать, чтобы ты не упал в этом. pour que toi tu ne tombes pas dans Но cela. и вы также молитесь, чтобы не упасть в этом. Et vous également priez pour ne pas tomber А dans что мы cela. говорим к верующим? Et qu'est-ce que dit aux chrétiens? Что мы говорим? Qu'est-ce que nous disons? А Иисус уже молился за нас. Jésus a déjà prié Зачем pour нам nous. еще молиться? Pourquoi nous avons besoin Он de там prier? ходатайствует, одесную Отца. Là-bas, il prie pour nous. Il intercède. Il intercède pour nous là-bas, Одесную Отца. devant le Seigneur. А что там нам еще Et молиться? qu'est-ce que nous avons encore besoin de prier? В 31 стихе он говорит, Dans le verset 31, il dit, Сатана просил. Satan a demandé, И в 32 он говорит, что я молился о тебе. le 32, il dit que moi j'ai prié pour toi. И в 46 он говорит, молитесь. Le verset 36, il dit priez. Святые, Bien-aimés, я хочу сказать всем нам. je veux dire à chacun d'entre nous, Молодежи, подростки, нет разницы. les jeunes, les adolescents, Нам peu нужно importe, молиться. nous avons besoin de Нам нужно prier. молиться. Nous avons besoin de Как prier. индивидуально, Et comme personnellement, как церковь, comme église, как индивидуально, comme как personnellement, церковь, comme église, как индивидуально, как церковь, comme église, как индивидуально, comme personnellement, как церковь. comme église. Нам нужно молиться. Nous avons besoin Нам de нужно prier. молиться. Nous avons besoin Потому de что есть prier. противник. Parce qu'il y a Тот, le- который против тебя. Il y a quelqu'un qui est contre Есть toi, l'ennemi. противник. Il y a Тот, l'ennemi который против церкви. est contre l'église. Есть противник. Il y a l'ennemi Тот, который против твоего дома. qui est contre ta maison. Есть противник. Il y a l'ennemi который против твоей работы. qui est contre ton Есть travail. противник, Il который y a против твоего l'ennemi qui здоровья. est contre ta santé. Есть противник, Il y a l'ennemi который против твоей судьбы. qui est contre Есть ta противник. destinée. И Il y a- нам нужно молиться. Et nous devons prier. Церковь. Нам Église. нужно встать. Nous avons besoin de И mettre молиться. debout et Нам prier. нужно встать. Nous avons Во besoin de весь mettre рост. debout. И Et молиться. prier. Нам нужно встать. Nous avons И besoin de молиться. mettre debout et prier. Молитва должна вернуться в доме своем. La prière doit revenir dans sa maison. Молитва La должна prière. вернуться в доме Божьем. Doit revenir dans la maison de Dieu. Молитва La должна prière. вернуться в твой собственный храм. Doit revenir dans ton ton temple temple personnel. Молитва должна вернуться к вам, молодежь, La подростки. prière doit venir vers vous, les вас должна adolescents. быть les жизнь jeunes. молитвы. Vous devez avoir la vie de prière. У вас должна быть молитва. Vous devez avoir la prière. У нас у всех служителей, у нас должна быть молитва. Nous, tous les serviteurs, on doit avoir la prière. Иисус молился. Jésus priait. Молитесь, Priez чтобы не впасть в pour искушение. ne pas tomber dans les Молитесь, Priez чтобы не поддаться испытаниям, pour когда ne они pas придут. tomber quand les épreuves vont venir. Мы не знаем всего. Nous ne connaissons pas tout. Мы не знаем всего. Nous ne connaissons pas tout. Он знает всего. Lui, il connaît И tout. он говорит, Il молитесь. dit priez. И он говорит, Il молитесь. dit priez. И он говорит, Il молитесь. dit priez. Аллилуйя. Alléluia. Господь, благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Господь, благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. О, Господь, благодарим, Seigneur, nous благодарим, te remercions, благодарим, nous te благодарим remercions, Тебя. nous te remercions. Спасибо Тебе, Иисус. Merci Jésus. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Кира баба бабулулу шиндара багадея. О, ренда кабаба бабида гадабулулу шиндара багабидебедея.
Indaria kababa berebere gidagara soya. Hallelujah, hallelujah. Oh, Gaspard rimba kabro sotoria kababa berebere. Gaspard me prizivayem tionetamia. Seigneur, nous t'appelons dans cet endroit. Seigneur, tu as dit ta maison sera appelée la maison de la prière. Ta maison sera appelée la maison de la prière, Seigneur. Oh, tu nous appelles, Seigneur. Que nous prions. Et que nous pouvons intercéder. Que nous soyons des gens de prière. Oh Seigneur Dieu, tu as dit, priez, priez. Vous n'êtes pas tombé dans la tentation. Les épreuves viendront. Les épreuves viendront. Nous avons déjà la décision. Nous avons déjà la décision. Jésus prie pour nous. 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 Et nous prions également. Et nous prions également. Et nous prions également. Et nous savions que notre diable, et lui, il va laisser. Il va laisser. Il va laisser. Il va laisser de notre vie, de notre église, de nos familles, de nos maisons. Il va laisser de nos finances, de notre santé. Il va laisser des gens au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La prière, ma prière croit à ces miracles. Oh Seigneur, nous t'appelons. Nous t'appelons, Seigneur. Il y a l'ennemi. Il y a l'ennemi. Nous savions. Peu importe ses plans. Peu importe ses plans. Nous savons que le Christ est pour nous. Nous savons que le Christ est pour nous. Le Christ est pour nous. Le Christ est pour nous. Et lui, il prie pour nous. La prière du Christ. Donc, la prière de Jésus-Christ pour nous. Il y a toujours un moment. Peu importe les difficultés. Peu importe là où tu te trouves. Toi, tu peux te référer à lui. Amen. Tu peux revenir. Tu peux revenir. Pierre. Oui, tu vas tomber. Oui, tu vas tomber. Et cela a passé. Et quand il est revenu, et quand tu es revenu, tu confirmes ton frère. Et Jésus croyait que Pierre va revenir. Jésus savait que lui, il va le renoncer 3 fois. Mais quand tu reviendras, et quand tu vas revenir, quand tu reviens, Jésus croit en nous. Jésus croit en chacun de nous. Voilà pourquoi quand tu tombes, que tu as arrêté d'avoir la vie chrétienne, de vivre avec Dieu. Sa prière demeure puissance. Il croit que toi tu peux revenir. Que toi tu vas revenir. Toi tu vas revenir. Parce qu'il y a toujours une chance. Pour n'importe quelle personne. Il y a toujours une chance qui va revenir. Il y a toujours une chance. Oh Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Alléluia. Свет, пожалуйста. Врази руки к небу, к тому, кто ждет, отдай мне все. Встаю. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Да, Господь, Господь, спасибо Тебе. Oui, Seigneur, merci à toi. Поднявся руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Встаю к Тебе, Бог, склоняю сердце все во мне Твое. Встаю, подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне
Nous crions vers toi. во Nous мне crions vers toi. Твое. Nous crions vers toi, nous pleurons toi. Стою, Аллилуйя. подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Стою к тебе, Бог, склоняю сердце все во мне Твое. Все вместе стою, подняв взгляд и Oui, руки Jésus. кверху, Nous te remercions, Seigneur. тому, Nous кто te remercions, Jésus. один Nous te отдал мне remercions. все. Priez. Стою Priez. к тебе, Priez, les Бог, frères. склоняю Priez, les сердце sœurs. все Priez, во les мне Твое. Priez, les adolescents. Priez. Все Vous demeurez стою, dans les preuves. подняв взгляд и Vous руки demeurez. к небу, Vous demeurez dans les preuves. тому, Vous demeurez. Vous кто demeurez. один отдал мне все. Стою к тебе, Demeurez. Бог, склоняю Et passez au сердце все во мне Твое. Demeurez et passez au travers. Стою, подняв взгляд и руки к небу, к тому, кто один отдал мне все. Nous te remercions, Jésus. Тебе, Nous te remercions. Бог, склоняю сердце все И всё во мне преодолевший. Et tout cela en passant, Мы преодолеваем силой возлюбившего нас Иисуса Христа. nous avons la Мы victoire par la преодолеваем puissance. все это силой возлюбившего нас Иисуса Христа. Nous avons la victoire, tout cela par la puissance de Jésus-Christ qui nous a aimés. Amen. Amen. Святые Божьи люди. Bien-aimés, Молитва. la prière, Молитва la и prière молитва. et la prière. Нету более успешного человека, чем Иисус Христос. Il n'y a pas une personne il y a plus de succès que Jésus-Christ. Но Он Et lui, находил это время. il trouvait ce temps. Он находил это Il время. trouvait ce temps. Он находил это Il время. trouvait ce temps. Он находил это Il время. trouvait ce temps. И вам об этом уже говорили. Я смотрел на себя. Я понял, что как далеко я отошел. J'ai compris que je me suis éloigné de... Я увидел. J'ai vu. Потому что ударение ставилось на другое. L'accent était mis sur autre chose. Святые, Bien-aimés, я хочу спастись до конца. Я уже спасен. Я хочу попасть на небо. je veux И все aller получить. au ciel, je veux accomplir mon salut. Я хочу попасть на небо. Je veux arriver au ciel. Поэтому церковь, Voilà pourquoi, Église, я говорю, мы взрослеем. nous grandissons. Давайте будем взрослыми. Nous devons être des adultes. Давайте будем взрослыми. Nous devons être des adultes Когда spirituels. ударение ставится не на то, что нужно, Quand l'accent se met sur les choses qu'on n'a pas besoin de mettre l'accent, мы... Ну, ты пашешь, ты не видишь ничего. tu travailles mais tu ne vois rien. Нужно ставить все на своих местах. Il faut mettre toute chose à sa place. Бог на первом месте. Dieu à la première place. Иногда мы можем не заметить, как люди стали на первом месте. Parfois, nous ne remarquons pas comment les gens sont devenus maintenant à la première place. Для пастора люди могут стать на первом месте какое-то Pour le время. pasteur, pour un certain temps, les gens peuvent être à la première place. Потому что ты думаешь, Parce que tu penses, люди. et les gens. Нет, Non, Бог должен быть на первом месте в моем сердце. Dieu est à la première place dans mon cœur. Бог должен быть на первом месте в твоем сердце. Dieu doit être à la première place dans ton cœur. Молодец, спасибо тебе за Merci, je поддержку. te remercie. О, Боже. Получил обратно совсем, спасибо, пожал, даже больше пожал. Еще пожал. J'ai reçu également une bise de sa part. Слава Богу, святые Божьи люди. Gloire à Dieu. Пусть Бог благословит каждого из нас. Que le Seigneur bénisse chacun Давайте d'entre nous. вернемся к молитве. Nous Аминь. allons, revenons à la prière, s'il vous plaît. Это время для пожертвования. C'est le Если temps у des вас есть, offrandes, des dîmes. если у вас есть пожертвование, Si vous avez vos есть offrandes, vos dîmes. приношения. В прошлый раз наш брат Денис об этом говорил здесь, о пожертвовании десятины. La fois passée, notre frère Denise a parlé des offrandes, des aumônes. Знаете, на самом деле это возможность, которую Бог дает нам. Vous savez, c'est une possibilité que Dieu nous donne.
Мы можем говорить, мы любим. Nous pouvons parler, nous pouvons dire que nous aimons. Мы можем выражать эту любовь. Nous pouvons démontrer cet amour. Мы можем говорить, но мы можем также выражать. Nous pouvons dire, mais nous pouvons également Когда мы prouver приносим cet так, amour. Quand nous apportons, не только здесь, те, которые онлайн делают, через Interact, через PayPal, мы выражаем то, что мы говорим. pas juste moi ici et ceux qui sont en ligne, ceux qui le font en Interact, ceux qui le font sur PayPal, on démontre ce que nous disons. Пожалуйста. Аллилуйя, Господь Иисус. Alléluia Seigneur Jésus. Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя. Alléluia Seigneur, nous te remercions. Нам нужно быть верными Богу, Nous avons besoin d'être fidèles à Dieu в том числе в наших даяниях. et dans nos aumônes Да. et offrandes. Oui, Наши деньги Богу не нужны, Dieu n'a pas besoin de notre argent потому что у Него все. parce qu'il a tout. Но Богу нужно наши сердца, Dieu a besoin de nos cœurs, насколько мы верны Ему. jusqu'à nous sommes fidèles à lui. Нету лучшего вопроса, Il n'y a pas une meilleure question. где проверяется верность, Dieu se contrôle чем вопросы имения или финансы по нашим, так скажем, проще. que la question des finances dans notre cas. Потому что это часть тебя, Parce qu'une partie de toi, это часть твоего труда. c'est une partie de ton travail. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя Alléluia Seigneur, nous te remercions за эти финансы, pour ces finances, за верность Твою, Господь. pour ta fidélité Seigneur, По отношению к каждому, par rapport à chacun d'entre nous также по отношению к Твоей церкви. et également pour ton église. Да, Господь, Oui Seigneur, дом Твой ta maison, это дом молитвы, c'est la maison de la но prière. дом Твой Mais ta это maison, также дом сокровища. c'est aussi la maison du trésor. Там, где люди приносили сокровища, Là où les gens apportaient les там, где люди trésors. приносили, чтобы выражать себе свою любовь. Là où les gens apportaient pour démontrer Поэтому мы не можем говорить, что l'amour. дом Твой только дом молитвы. Voilà pourquoi ta maison ne peut pas seulement la maison de Это prière. также дом сокровища. C'est aussi la maison du trésor. Мы благодарим Тебя Nous te за remercions. то, что даешь нам эти возможности. Tu veux que tu nous donnes cette possibilité Сеять, de s'aimer, просто участвовать, Господь Божий, de в participer деле Евангелия. dans l'œuvre de l'évangile. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Благослови каждого, Bénis chacun d'entre кто здесь жертвует, nous. Et ceux qui s'aiment ici, кто онлайн тоже будет принимать ceux qui участие в s'aiment en ligne пожертвованиях, également, кто не имел возможности. celui qui n'a pas eu la possibilité, Я молюсь, je чтобы Ты prie давал Твоим детям возможности. que tu donnes à tes enfants И la вот таким образом, Господь, de cette façon, Ты благословляешь и того, кто сеет, tu bénis celui qui sème и также благословляешь свой дом. et bénis également ta maison. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Святые Божьи люди, хочу просто напомнить всем нам, Bien-aimés, je vais juste nous rappeler nous-mêmes что следующее воскресенье que le prochain dimanche, у нас будет собрание здесь, мы nous allons продолжим avoir эту le тему. culte, nous allons continuer ce Это thème. сильно Бог благословит нас. C'est un bon thème du Seigneur nous bénit. И также после темы у нас будет перерыв, потом будет молитва. Après le thème, nous allons avoir une petite récréation. Поэтому, Après, nous allons avoir la пожалуйста, prière. Voilà хотелось pourquoi бы, чтобы вы были, j'aurais voulu que vous soyez là. и, конечно же, Et bien sûr, чтобы мы могли вместе et молиться. que nous puissions prier ensemble. Аминь. Amen. Спасибо большое. Пусть благодать нашего Господа Иисуса Que la Христа grâce de notre Seigneur Jésus-Christ и любовь Бога Отца et l'amour de Dieu le и Père общение Духа Святого et la communion de l'Esprit Saint будет со всеми нами. soient avec nous. Благословена вам неделю Je bénis votre semaine. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. И вам, которые онлайн, вас благословляем. Vous qui êtes en ligne, on vous bénit. Аминь. Amen. И с миром Божьим Иисус на троне. Avec la paix du Seigneur, Jésus-Christ est sur son trône. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.